Chief Minister, and I praised him about the coastal belt, which is in news for the last 2 days and earlier also last week, that in private villas there are parties being organized. Some hotels which have closed without customer, but in their private restaurants, in the hotel there are restaurants, there are conference halls which are turned into private parties. So I have appraised the Honorable Chief Minister that raids which took place, the raid which took place from crime branch, similar raids have to take place continuously, round the clock, especially on Friday, Saturday, Sunday. We need to keep strict vigil on the coastal belt. We have to keep strict vigil also on the interiors, because there are interior places where there are some guest houses, resorts, which are actually shut for general public, but still there are parties being organized in the name of some birthday party, some other function. Means it's just for namesake. The function is used for namesake and a party is organized. And it is really very sad to see that drugs are openly sold in the last party. The raid was taken place. Government is serious on this. That is why the raid took place. That is why drugs were caught. Case was filed. The people are arrested. All the accused are given 5 days police custody. So opposition is claiming that the government is not acting. I, being the minister from the coastal belt, I have appraised the Honorable Chief Minister. Most probably tomorrow or something like that, I will speak to the SP North personally. I will telephonically speak to also crime branch. I have to congratulate them for the drugs what they have seized, because we have to give them a pat when they do good work. We have always seen the politicians criticizing the police, including there was a time when even I used to criticize when I was the MLA, whenever they were not doing work. But when they were doing good work, we have to give a pat on their back. Sir, so I have appraised the Honorable Chief Minister how the parties are being organized, and he said immediately, Michael, you also speak to SP North, to crime branch, concerned police inspectors of the police station. I personally had a meeting today with the police inspector of Anjana police station, where his incident has happened. I said such incidents should not be repeated. Honorable Chief Minister is taking a review of all the police inspectors, whoever are in the coastal belt where this type of activities are happening. And I really appreciate and congratulate the crime branch, who has done a good job. And these raids should continue, and there should be, as far as drugs are concerned, we should not tolerate anybody, whoever is that person. We should not allow, or we should not even give 1% this thing to allow such activities to continue. What do you have to say about those viral? See, yeah, photos viral. Opposition allegation खूप करतात. I personally विनोद पालेकर जो आमचो मित्र हा, आमचो फ्रेंड हा, तो त्याचे कडेन उलयतलो की पार्टी जाली, रेड मारले आनी धरली. आता रेड जो तर मारूंक ना जाल्यार सरकार काम करिना.
पुलीस काम करिना, क्रायम ब्रांच काम करिना, एंटी नार्कोटिक सेल काम करिना. तीन भाग आहा. एक कन्सर्न पुलीस स्टेशन, सेकंड एंटी नार्कोटिक सेल, थर्ड इज क्रायम ब्रांच. हे तिगूय जाण जर काम करिना जाल्यार एलिगेशन कम्स डायरेक्टली ऑन द गव्हर्मेंट. हिंगा काम जाल्लें आहा. हांव बाब विनोद पालेकराक सांगता की बाबा हिंगा रेड मारलेले आनी दवरलेले आहा. आनी जे एलिगेशन तेणें घातला की तो अशे पार्टी चालू आहा म्हणटा पळय ते आय पार्टली एग्री विथ हिम. आय कॅन नॉट डिनाय दॅट बिकॉज आसा म्हणून रेड पडल्या. तेतूंत आरपारा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हॉटेल न्हू काय न्हू कोणाच्या घरान पार्टी जाली कोणाकूच खबर ना. सो ती टॅलिग्रामाचेर खूंय हें धाडटात इन्विटेशन्स आनी थिंगा येवन पार्टी जाली, थिंगा झगडी जाली म्हणून इट केम टू द लायट. फायट टूक प्लेस इनसायड एंड आउटसायड. सो दॅट इज हाव वी केम टू नो, दॅट इज हाव पुलीस केम टू नो, दॅट इज हाव द केस वॉज रेजिस्टर्ड. आनी अशें जाता जेन्ना व्हडले व्हडले मनशाचे भुरगे आसता, चेडे तशी चेडवां ते पार्टीक, दे डोंट वॉन्ट टू फायल अ कंप्लेन इवन इफ दे हॅव गॉट एन असॉल्ट. म्हणजे तांकां जो तर भरपूर मारला, तीन कडेन हात मोडल्या, दे डोंट वॉन्ट टू फायल अ कंप्लेन बिकॉज दे डोंट वॉन्ट देअर नेम्स टू बी इन द पुलीस रेजिस्टर. केस खंय पावली? केस चालू आहा. आतां हा पळय ती केस, आतां हा पळय ती केस 5 days रिमांड मारलेलो. पूण तितून देखून एकलोच एक दोग जाण दवरला, दोगूच जाण कितले जाण आशिल्ले? व्हिडिओन सगळें दिसता. सगळें दिसता. सी एक्शन सगळ्यांचेर जातली. ऑनरेबल सीएमाक सांगलां यू कॉल अ मिटींग अँड कॉल दोज MLAs ऑल्सो. कोस्टल बेल्टाची आमचे नॉर्थाची पयली मिटींग घे. PIक आपय, DYSPक आपय, SPक आपय. मातशें पॅन्डेमीक बरें जावन न्ही, एक 8-10 दीस वचोनी ह्या दिसांनी केसी वाडत आहा. बट आय वॉज One more thing is that how do you see this topmost politicians or तुमच्या पार्टीचे or तुमचे MLAs तेचे बरोबर तेचे व्हायरल फोटो गेलेले आसा. फोटोग्राफ्साचेर उलयतना फाल्यां हांव असो चलता, कोण येता हात दिता, सर एकी फोटो चाहिए म्हणटा आनी फोटो काडटा. कोण आमच्या ऑफिसान येता, कोण रेस्टॉरंट चलयता तो ऑफिसान येता, फोटो काडटा, बुके घेवन येता. कोणाक स्टॉप करूंक शकना तो. You can't stop anybody clicking photographs. No, it doesn't mean that we are associated with them. No, that. But let me tell you one simple thing. Every MLA and every citizen, every responsible person should take this war on drugs seriously. And I am one of them. What is your say about See, you look at Kalangut police station record. कोण म्हणटा इतले ड्रग्स धरले म्हणून. आमचे हितून ड्रग्स ओडपाक येवंक नासले ते. वी कॉट पीपल ट्रान्झॅक्टिंग द कन्सायनमेंट्स. आवर पुलीस इन्स्पेक्टर कॉट पीपल ट्रान्झॅक्टिंग मीन्स हे पार्सल तिंगा दिताले फॉर कन्झम्पशन इन द अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण बॉर्डरीचेर आमचे आहले, आमी वचोन धरला ते. इवन बॉर्डरी भायले धरले आनी केस तांकां दिल्या. सो दीस शूड बी द कमिटमेंट ऑफ द पुलीस ऑफिसर अँड वी हॅव टू रियली गिव देम अ पॅट ऑन द बॅक when they do a good job. Today crime branch has done a good job. Government is serious. What did you say about Palekar saying that Michael should be the home minister? See, I am closely associated with the coastal belt because हांव थिंगासरलो आमदार. सो तेका अशें दिसता की हांव प्रत्येक हेचेर नदर धरून आसता. पुलीस इन्स्पेक्टर जो जर काम करिना तेका सांगता हांव. PI अंजुनाक आपोवन हाडलो हांवें. सांगलें तेका तुजें काम सारकें जावंक ना म्हणून. Please see that you get all the required intelligence and raid these places wherever there are parties happening, especially where drugs are concerned. अशें म्हाका दिसता तेंच्यांनी सगळे PIनी सिरियस घेवपाक जाय. Appreciate what Palekar has said to you. ना पालेकर आमचो फ्रेंड आजुनूय म्हणटा. सी फ्रेंडांक तुवें म्हणोंक पारना. आमकां दुस्मान कोण ना. एलिगेशन सगळे घालता. तेणें कित्याक म्हटलें की हे ड्रग्स म्हणटा पळय ते काबार जावपाक जाय. सो तेका अशें दिसलें की मायकलूय होम मिनिस्टर जावचा. आमी ते रेशीन ना. आय एम नॉट इन दॅट रेस. फुडें मागीर पळोवया. फुडें मागीर पळोवया. सर तेणी इवन हे म्हटल्यार CM आसा तेंच्या बरोबर. दीज आर ऑल एलिगेशन. चीफ मिनिस्टर इज सिरियस ऑन ड्रग्स. लेट मी बी व्हेरी फ्रँक. दॅट इज वाय दीस रेड हॅज हॅपन्ड. जो तर अंजुना पुलीस स्टेशनान रेड मारूंक ना, क्रायम ब्रांचान रेड मारली. बट द गव्हर्मेंट ऑफ द डे हॅज एक्टेड. इतलेंच हांव म्हणूंक सोदता. अँड पीपल
should definitely जो तर खंय कितें जाता असले दिसता की कोणाक कितें जाता, you please dial the 100 number or the concerned DGP's number or SP's number, सगळे नंबर हेचेर आहा, इंटरनेटाचेर आहा. Please dial and give Do you information. suspect that such type of parties are held every week? I am not suspecting. There are parties being held. फाटल्या दिसांनी जे parties झाल्यो, it came to light because there was a fight. Otherwise, these parties were going unnoticed because they were not being held in restaurants. They were not being held in clubs. Clubs bon ha, restaurants bon ha. Some few restaurants which are open, they are not connected to parties. So, people are having parties in private villas, bungalows. आता कोणाची खऱ्यांनीच पर्सनल बर्थडे पार्टी कोण कोत्ता, ओके, एक 10-12 जाण ते येता आपली फॅमिली आनी कोत्ता, इज फायन. बट these are not birthday parties. These are related to drugs, and we have to be very serious on मेन that. एक्यूज आहा पळय न्हू, मेन एक्यूजाचे हांगासर गोंयान खूप वर्सां जाली बसताना आनी तेचे लिंक्स दिसता, तेचे कनेक्शन्स दिसता इवन विथ See, रुलिंग इन्व्हेस्टिगेशन जावपाकूच जाय. सीएमाक हांवें सांगला आयजूय, रिक्वेस्ट केला की बाबा यू टेक दीस मॅटर सिरियसली. दॅट इज वाय आय हॅव कम. हांव जिमान वयतालो हांव तसोच येयला हांव, कित्याक हो मॅटर सिरियस. हांवें म्हणलें सीएमाक तूं वयता, तो म्हणला पूण घरा वचपाचो, तो बेगीन येताले, हांव येयला. आय हॅव कम ओन्ली टू टेल हिम दीस. आमचे PIकूय घेवन येयल्लो, तुका कितें हेल्प जाय जाल्यार आमचो PI कोत्तलो म्हणून. Kalangut police station PI has really done a good job. You have to check the record. We are just not talking. असले जावपाक जाय. ते थोडे जाण म्हणटा कितें ऑपोजिशन खूब ड्रग्स धरले मरे, थिंगा ड्रग्स हा म्हणटा कलंगूट. तशें ना ते. इट्स नॉट लायक दॅट. केसीस बूक जाल्यो तेन्ना कळलें की ड्रग्स हा म्हणून. वी आर नॉट जस्ट शायींग अवे आनी वी आर नॉट सेईंग दॅट स्मॉल क्वॉन्टिटी इज कॉट. धाकटुले पॅकेट कळ्ळें ना. आमी कितले अमाउंटाचो धरला तो पळय, नियरली 5 crores. No, पण केसीस बुक जायना जाल्यार ड्रग्स ना. Drugs are there. That is why we have to keep on raiding. We have to see the source, what is the source from where it is coming, आणि तेंचेर हात घालपाक जाय. तुका दिसना We are serious on this. तुमकां दिसना की पालेकर जो उलयता पळय ताणें तुका हेल्प करचो म्हणून हितून. See, विनोद पालेकराक फाल्यां फोन मारून आपयता हांव, आनी तो येतलो, हांव तेज्या घरा वयता. See, we need to work together on this. Right now he may be the opposition, but he was with us in the government for 2 long years. He was a minister. Vijay Sardesai also was the minister. So they need to work hand in hand right now to see that there is no sale of drugs happening in Goa. They have to work with us because teji constituency di, maji constituency Kalangut, we have to also work. He also has to help us, and I am thankful to him. तेणे हो विषय आयज काढलो म्हणून ताका देव बरें करूं म्हणटा हांव. No, but don't कित्याक देव बरें करूं म्हणटा, तेणे विषय काढलो, तेणे विषय घेतला. हो सिरियस विषय. दिस इज व्हेरी सिरियस इशू. ड्रग्स इज व्हेरी सिरियस इशू, अँड ही हॅज टेकन इट अप रायटली. वॉट एव्हर इज द एलिगेशन, वी विल टॉक टू हिम, and we will see that this type of parties do not happen. Anybody selling drugs in the coastal belt will not be tolerated. लास्ट टाइम सीएमान प्रमोदान परिकरान सांगितले, आमदारांक सांगितलं तुमचे कडेन कितें डेटा आल्या सील लेटरान दिया म्हणून. लेटरान विनोदान बी आपले लेटर दिला, तेजेर कितें एक्शन जाल्ली दिसता तुमच्या तेणे म्हाजे कडेन आयज बसून डिस्कस करूंक ना. आयज ताका फोन मारता तर आयज हो फाल्यां तो येता. आय विल मीट हिम. आय विल, इफ ही हॅज एनी नेम्स, लेट हिम ऑल्सो शेअर इट विथ मी. हांवें जेन्ना 2 नांवां दिल्ली, ते दोगूय जाणांक अरेस्ट केल्ले कलांगुटात. हांव रिकॉर्ड दिता कलांगुटात धरून. पालेकरान दिला केन्ना ना. ना तो म्हणटा दिल्या म्हणून. लेटर दिल्ले. Media is also saying given. I will also take that data from him and I will give it to the right person. ते काय झालं त्याच्या फुडल्यानूच दिता. In the police department, where they will work on it. It cannot happen in a day. Raid can take at least 2 months, 3 months. आम्ही कलांगुटान जी 2 नांवां दिल्ली, तेका एक्झॅक्टली 3 months लागले, पण काम जालें. रेड मारली, तांकां भितर उडयले, 2 वर्सां भितर उरले. See, that should be the commitment on this. And I appreciate Vinod Palekar of Goa Forward Party who has taken up this issue. I will definitely help him. Sir, Congress also have done allegation that Michael Lobo is having Congress, so many names along with him, yeah, but why he's not coming? Congress should first settle their internal disputes. ते काँग्रेसी खबर आहा, ते जेन्ना रुलिंगान आसले कलांगुटान कितले ड्रग्स धरले ते पळया, आनी हांव आसतना रुलिंगान आतां कितले धरल्या ते पळय. सी द डिफरन्स.
सो तांकां कांय पडोनूच वचोंक नासलें. तेंचे एलिगेशन जे आहा ते अशें आहा वाऱ्यार तेणी आपले पयले ते घर आहा तेच घोट करचे, ते हाऊस तेंचे ते एडीन अशें 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 पडलेले आहा. दे नेवर तेणी हां दे आर नॉट सिरियस. एक्चुअली दे आर नॉट सिरियस इन एनीथिंग. दे शूड बिकम सिरियस. So तू कितें दे काम दे आर करता? दे वर एक्चुअली द प्रिन्सिपल ऑपोजिशन फाटल्या दिसांनी आनी आयज पासून. पण ते सिरियसनस ना. तुम्ही नाव असले तेणी नांव आल्या दिवंक जाता न्हू, सीएमाक दिवंक जाता सील्ड एनवलपान घालून. जाय जाल्यार आय वील ऑल्सो हेल्प. जर आग्नेल म्हाज्या वांगडा येता सीएमाक जाल्यार हांव हाडटा ताका. आय विल ब्रिंग आग्नेल फेर्नांदीस टू सीएम. बराबर काम तो करता तर वाट नको आल्या हिंगासरली हांव हाडटा तशें कांय ना. वी आर ऑल्सो फ्रेंड्स. पूण तो जेन्ना फ्रेंड म्हणटा तो फ्रेंडशीप दवरपाक नको. तो आमचेर कसली कसली एलिगेशनां घालीत आसता. पण आय स्टील कॉल हिम अ फ्रेंड एंड आय रिस्पेक्ट हिम. ही वॉज 10 years MLA ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. फॉर दॅट आय रिस्पेक्ट हिम. केसी लॉजिकल कन्क्लुजनाक वयतले 100% असोकूच जाय. आमी स्पेशली येयल्ले आहा जे लोक अरेस्ट जाला हे केसीन तांकां पुलीस रिमांड आतां जाल्लो आहा तांकां ज्युडिशियल कस्टडी रिमांड पडोवपाक जाय. तेंची फुडली इन्व्हेस्टिगेशनां जी कितें जावपाक जाय. गोंयांत ते कसले जो तो रेस्टॉरंटाचे बिझनस करता कित्याक तेचेर दो धरून रावपाक जाय. आनी फुडें जर कितें तो हे सस्पेक्ट करत की हिंगा ड्रग्स मेळटा जाल्यार तांकां रेड मारपाक. त्यांची बॉलिवूड कनेक्शन आहे बाबा. ते व्हडले मनीस न्हू ते. सी आय टेल यू समथींग. वन्स यू कम अंडर द रेडार. आयज जे तेंचेर केस जाल्या पुलीस रेडाराचेर ते येयले आमच्याय रेडाराचेर आहा. दे वील नॉट बी दीस थिंग लेफ्ट. मोर बॉलिवूड कॉन्टॅक्ट बी ट्रेस जाल्या हितून ना अजून पासून काय ना तशें. आय हॅव ऑल्सो नॉट टेकन एनी इन्फॉर्मेशन. हांवें सीएमाक विचारला. सीएम से आय एम पर्सनली फॉलोईंग अप दीस मॅटर एंड आय थँक द मिडिया ऑल्सो फॉर टेकिंग अप दीस मॅटर्स very seriously. Not only here but nationally. Media has really done a good job on this because we should not shy away. See, if you shy away, it will become like Punjab. If you are serious, you act seriously on this issue. ओके थँक्यू